Fried chicken mga idol oh. Yan, sarap, bango. Pang fried chicken mga idol oh. Prosin pa sa. Babad lang muna natin. So, slice tayo mga idol. Yan. Manok. Oo, mataba-taba. Tapos may lasa siya. Ano yan? Ha? Chicken. 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 Ate, chicken. Chicken. Chicken, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Banana, banana. Chicken, banana. Banana. Ay, yung kamay na. Lagyan natin ng paminta mga idol. Yan. Marinade pang chicken joy. Yan. Para malasa. Para mabango mga idol. Bawang. Babad ko lang ito mga idol, mga 2 hours. Babad ko sa muna mga idol, mga 2 hours. Para manuot yung lasa. Fried chicken mga idol oh. Yan, sarap, bango. Oh,